Hello everyone, welcome to Mind Blowing Maths. So from CWE question paper 2017, आज আমি কেইটামান কুৱেশ্যন সলভ কৰিম বিকজ এক্সামলৈ বেছি দিন নাই চ' আমি ট্ৰাই কৰিম কি বহুতকেইটা কুৱেশ্যন একেলগে কভাৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু ইউজ কৰিম কিছুমান ইজি শ্বৰ্টকাট চ' ডেট কুৱেশ্যনবিলাক সলভ কৰিবৰ কাৰণে বেছি টাইম নালাগে পাৰ কুৱেশ্যন 4 মাৰ্কছকৈ আহে চ' তোমালোকে যদি কনচেপ্টখিনি ভালকৈ চাই যোৱা গোটেইখিনি then it will helpful for your exam. So first question is question number 6. So there is if alpha beta are the root of the quadratic equation there is x square minus bx plus 1 minus c is equal to 0, then what is alpha square plus twice alpha plus 1 divided by alpha square plus twice alpha plus c plus b square plus twice b plus 1 by b square plus twice b plus c is equal to what? Options are like 3, 2, 1, 0. See first here quadratic equation to दिया है equation to क्या दिया है x square minus b x plus 1 minus c is equal to 0. तो कैसे कि alpha and beta are root of this equation. So alpha beta equation to satisfy korbo, so we can put alpha and beta instead of x. So ki hobo alpha square minus p into alpha plus 1 minus c is equal to 0 eta equation paam. Similarly beta bhale ki paam eta p hobo beta square minus p beta plus 1 minus a is equal to 0. Now question to কি উঠিছে alpha square plus 2 alpha plus 1 divided by কি alpha square plus 2 alpha plus c, and similarly beta square 2 beta plus 1 beta square 2 beta plus c are variables. Now ইয়াতে alpha square আছে ইয়াতে কি আহিব লাগে 2 alpha আহিব লাগে ইয়াৰ ভ্যালু পাবৰ কাৰণে আমি তো p যিকোনো লব পাৰো বিকজ p কথা একো কোৱা নাই quadratic equation p ভ্যালু যিকোনো হ'ব পাৰে so we will put p is equal to minus 2 আমাৰ ক্যালকুলেশন টো ইজি হ'ব কাৰণে যেটা p equal to minus 2 বহাই দিব তেটা alpha square minus minus plus যাব plus p alpha plus 1 minus c is equal to 0. ইয়াৰ পৰা আমি কি পাই যাম alpha square plus p value 2 minus 2 ভাল 2 alpha plus 2 minus c is equal to 0. ইয়াৰ পৰা আমি কি পাই যাম alpha square plus 2 alpha value কি পাই যাম c minus 2. তো ইয়াতে ওপৰত কি বহাই দিব পাৰো c minus 2 plus 1 c minus 2 plus c हो जाओ. Similarly beta equation to बहाले क्या होगा beta square plus 2 into beta plus 1 minus c is equal to 0. Similarly एक ही कोर्स then beta square plus 2 beta की हो जाओ 2 to पहले लोगोले c minus 2. Similarly याते की बोएबो c minus 2 plus 1 c minus 2 plus c की किंतु एक ही आसा ऊपर की आ जाबो c minus 1 याते की आइबो minus 2 plus 1 c minus 1 याते की आइबो 2c minus 2 2c minus 2. So denominator same আছে common ললম 2c minus 2 c minus 1 plus c minus 1 ultimately go ki pai jalo pura mein c minus 2 divided by c minus 2 c minus 2 could cancel, so the answer is 1. So question to trick to ki hoy p value to ki lobole ami minus 2 যদি p value to minus 2 ললো then quadratic equation to alpha beta put kore kine ami jonto given ratio dia ase
সেইটো আমি ভ্যালু ফাইন্ড কৰিব পাৰোঁ সো অপশন ইজ সি so this is the solution for question number so question number 14 so matrix or hoy inverse related question so etu question bahut bhare kobo pare kintu ami ekdom shortcut use kori etu question kore bahut kom time to korim question to so first question to so dia ase if a is equal to 1 minus 1 1 2 1 minus 3 1 1 1 3 cross 3 matrix ta dia ase aru this is a 10b is equal to 4 2 2 minus 5 0 alpha dise then 1 minus 2 3 tasot koise je and b is the inverse of the matrix a tasot koise then alpha is equal to 1 so alpha value dia ase 0 1 2 5 so eta inverse uliaba calculation koriba so tough ho jabo eta sabse important kohatu ki dia ase b is the inverse of matrix a tar mane jodi konoba eta matrix or inverse hoy tetale he matrix multiplication ab is equal to ki hoy identity hoy mane if b is inverse of a that imply ab is equal to identity is equal to ba to ami ab calculate kore tar pisot ami compare kore dim identity matrix or what then we are done so question to 10b is equal to this 10b is equal to this 4 2 2 minus 5 0 alpha 1 minus 2 3 तो first हमें beta रो b calculate कर लो b is equal to क्या वो 10 एर every element of divide हो जाओ हमें एटो फाले लो बोले 1 by 10 यार ही जाओ about 1 by 10 अटा जो हमें beta भरले every element of divide हो जाओ 4 by 10 2 by 10 2 by 10 then 5 minus 5 by 10 0 alpha by 10 and last what क्या वो 1 by 10 minus 2 by 10 3 by 10 it will be and what ab a into b is equal to identity so a matrix diya ase ki diya ase 1 minus 1 1 2 1 minus 3 1 1 1 is equal to multiply with 4 by 10 2 by 10 2 by 10 minus 5 by 10 0 alpha by 10 1 by 10 minus 2 by 10 3 by 10 is equal to Q identity. What is identity? 1 0 0 0 0 0 1 0 10 0 0 1. This is the identity matrix 3 by 3 identity matrix. ठीक है सर इतना गुटे matrix multiplication तो करा दरकार ना हम just alpha था और रो ऐटा choose कर बोले तेते होले then we are done. So आमी सबसे easy क्यों है याते 1 on 1 अस so एटो रो और ये last column तो लोग जो multiply करो तेते आमी की पाऊँ matrix multiplication और last element तो पाऊँ so आमी की करें last row of this A matrix will multiply with this last column of this matrix from B matrix. So this will become 1 into 2 by 10. So 2 by 10 plus 1 into alpha by 10. So this is alpha by 10. Then plus 3 by 10, which is equal to 1. So we can take common 10. 2 plus 3 5 plus alpha is equal to 1 then 5 plus alpha plus 5 is equal to 10
cross multiplication only. So what is alpha? 10 minus 5 is equal to 5. So option D is correct. So kiman easy eku calculation kobo dokar hone eta just more rakhibo lage je matrix multiplication last row to aru last column to jodi multiply koru then ami ki pao matrix to ekebare last row element to pao comparison just tar so ami ki pai golo alpha value pai golo aru yar agot useful tool to ki use korso je if beta is inverse of a then ab is equal to identity and ba is equal to identity 10b value dia asle ami b value ulia lab paro every element to ki korso 10 e divide korso so ami finalize answer to pai goso je alpha is equal to 5. Next question number 14 to solve, sorry 15 quadratic equation or बहुत easy question. First question to read kora if 1 minus p is a root of the quadratic equation x square plus px plus 1 minus p is equal to 0 then its roots are, the given roots are 0 1 minus 1 1 0 minus 1 minus 1 comma 2. So the question can I go first quadratic equation to solve x square plus px plus 1 minus p is equal to saba gutei kon paper de quadratic equation kintu দুটা তিনটা কোৱেশ্যন এনেকৈ আছে আৰু কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনটো বহুত ইজি টপিক হয় সো এইটো টপিক তোমালোকে ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা কাৰণ তিনটা কোৱেশ্যন যদি চিডাব্লিউ তোমালোকে ক্লিয়াৰ কৰি দিব পাৰা দেন 12 মাৰ্কছ 4 মাৰ্কছ ইচকে থাকে সো এটা ইজি টপিকৰ ওপৰত তোমালোকৰ 12 মাৰ্কছ আহি আছে দেন ইট উইল বি হেল্পফুল ফৰ ইউ সো কোৱেশ্যনটো দিয়া আছে x স্কয়াৰ প্লাস px প্লাস 1 মাইনাস p ইজ ইকুৱেল টু 0 ধৰি লৈছো আমি আলফা comma beta are roots ঠিক আছে এতিয়া আমি জানো alpha plus beta কি হয় minus b by so minus p by 1 so called minus p থাকে similarly alpha into beta c by 1 minus p divided by 1 so 1 minus p so eta root dia আছে one root is given কি দিয়া আছে 1 minus p তো alpha into beta is equal to 1 minus p so আমি first root to ধৰি লৈছো alpha so alpha value যদি put কৰি দিও 1 minus p into beta is equal to 1 minus p to 1 minus p get cancel divide কৰিলে so beta is equal to 1 so beta is equal to 1 আমি গম পালো then এতিয়া অপশন কিটা দিয়া আছে কি 0 1 minus 1 1 0 minus 1 minus 1 2 so এটা p ভ্যালুৰ কথা ইয়াতে নাই দিয়া কাৰণ এটা root 1 minus p দিয়া আছে so we have to find the value of p তেতিয়া আমি alpha to কি পাম এটা integer number পাম যোনটো অপশনত থাকিব so how to calculate this 1 minus p so আমি 1 minus p এটা root হয় এটো ইকুৱেশ্যন তো আমি কি কৰি দিম 1 minus p put কৰি দিম so কি হৈ যাব 1 minus p whole square plus p into 1 minus p plus 1 minus p is equal to 0 so 1 minus p so 1 minus p into 2 is equal to 0 तो यार पर की पाई जाऊं 1 minus p is equal to 0 p is equal to 1 तो p is equal to 1 पाई जाओ फिर हमें अल्फा वैल्यू पुट कर दें 1 minus 1 which is equal to 0 तो हमारे साथ एटा रूट की पालो 0 एटा रूट की पालो 1 so option A is correct क्वेश्चन এনেকে সলভ কৰে বাট क्वेश्चनটোত অকমান মিস্টেক এটা আছে মানে তাতে মিস্টেক কৰিছে তো क्वेश्चनটোত x স্কয়ার আসলে x স্কয়ার minus px হলৈছে x স্কয়ার minus px plus 1 minus p is equal to 0 তেতিয়াহে আলফা প্লাস বিটা যোনটো ভ্যালু আহিব এটো কি হ'ব minus p by এর জায়গাত only p আহিব তেতিয়া আলফা is equal to আমি কি পাইছো 0 বিটা is equal to 1 0 plus 1 is equal to p value 1 পাইছো equal to 1 হ'ব বাট ইয়াতে
প্লাছ পি থকাৰ কাৰণে আলফা প্লাছ বিটা ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ পি আহি গৈছে তো ইয়াতে পুট কৰিলে 0 প্লাছ 1 ইজ ইকুৱেল টু পি ভেলু যিহেতু 1 মাইনাছ 1 মাইনাছ 1 কেতিয়াও ইকুৱেল হ'ব নোৱাৰে চ' কুৱেশ্যনটো অলপমান গণ্ডগোল আছে কুৱেশ্যনটো দিয়াত কুৱেশ্যনটো এনেকৈ দিব লাগিছিলে বাট এনেকৈ দিলেও আনচাৰ 0,1 ওলাইছে চ' কুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰিব পাৰি বাট প্ৰেক্টিকেলি কুৱেশ্যনটো ভুল হয় চ' নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 39 it's an easy one so question is the value of a for which a quadratic equation given a into a plus 2 a square plus 3a plus 2 whole x plus a square plus a minus 2 x square is equal to 0 has more than 2 roots so more than 2 roots boli koise so এটা কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনত এট মেক্স দুটা ৰুট থাকে ইয়াতে কৈছে যে মোৰ দেন 2 ৰুটছ ফাৰ্ষ্ট কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনটো চোৱা a into a plus 2 plus a square plus 3a plus 2 into x plus a square minus plus a minus 2 x square is equal to 0 so here x or দুটাতকৈ বেছি ৰুট থাকিবলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব এইটো পাৰ্ট 0 হ'ব লাগিব আৰু x ৰ আগৰ কোএফিচিয়েন্টবোৰ কি হ'ব লাগিব 0 হ'ব লাগিব যদি x ৰ আগত 0 into x থাকে so it will look like 0 plus 0 into x plus 0 into x square is equal to 0 ইয়াৰ ভ্যালুটো সদায় 0 for any value of x so infinite number ইয়াতে কিমানটা সলিউশন দেব infinite number of solution দেব এই ইকুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে আৰু 0 plus 0x plus 0x square is equal to 0 আমি আগৰ কোএফিচিয়েন্ট কিটা 0 কৰি দিলে x ৰ ভ্যালু আমি যিকোনো পুট কৰিব পাৰিম তেতিয়া দুটাতকৈ বেছি ৰুট সদায় থাকিব তো ইয়াৰ ভ্যালু 0 হ'বলে কি হ'ব a into a plus 2 is equal to 0 similarly a square plus 3a plus 2 is equal to 0 then a square plus a minus 2 is equal to 0 তো গোটেইকেইটা ইকুৱেশ্যন স্যাটিসফাই কৰিবলৈ হ'লে a এর ভ্যালু কি হ'ব তো আমি অপচনৰ পৰা পিক কৰিম গোটেইকেইটা অপচন এবাৰ বহাই চাম যোনটো অপচনে গোটেইকেইটা ইকুৱেশ্যনতে 0 দিয়ে এটা অপশন ট্ৰু হ'ব তো a is equal to যদি আমি -2 লওঁ তেন কি হ'ব -2 plus 2 তো ইয়াৰ ভ্যালু কি হ'ব minus into minus plus 4 -2 minus plus 2 minus 4 4 minus 4 is equal to 0 so এটা অপশন স্যাটিসফাই কৰিছে নেক্সট অপশনটো এটাত বহাই দিম আমি a square -2 square plus 4 -3 into -2 into 3 -6 plus 2 4 plus 2 6 minus 6 is equal to 0 এটা অপশন স্যাটিসফাই কৰিছে and last অপশনত পুট কৰিলে -2 square 4 a value -2 4 minus 4 is equal to 0 so I তিনটা ইকুৱেশ্যন স্যাটিসফাই কৰিছে a is equal to -2 so -2 will be the correct answer next question number 40 so complex number question to show the solution of the equation z into z minus 3i bar ds bar মানে complete conjugate is equal to দিয়া আছে 2 into 2 plus 3i আর option দিছে এটা আছে 2 plus i comma 3 minus 2i তেনেকে 2 plus 2i 3i 3 plus 2i 2i last d option is 2 comma 2 plus 3i so education in general solve for pare z equal to a plus ib loi kine question to kori gole answer la jabo but it will be a lengthy process yate cube or equation da ai jabo so yar tinta root ulaboge last goi but ete duta root e dia ase to ami iman long process ot na jao just eta kotha mon rakhiba je equation eta jodi a plus ib is a
solution তেতিয়াহ'লে a minus ib is also a solution of given equation যদি ইকুৱেশ্যনটা দিয়া আছে আৰু তাত যদি a plus ib এটা সলিউশন হয় তাৰ কমপ্লেক্স কনজুগেট a minus ib এটা সলিউশন সদায় হ'ব তো ইয়াৰ কোনো এটা অপচনতে মানে কনজুগেট দিয়া নাই 2 plus i কনজুগেট কি হয় 2 minus i যেটো নাই 2 plus 2i কনজুগেট নাই 3 plus 2i কনজুগেট 3 minus 2i নাই so option a b c নাই দিয়া so আমি option d to verify কৰি চাও পাৰো নি it is easy to verify z is equal to 2 put কৰাটো একো টাফ কাম নহয় তো z equal to যদি আমি 2 put কৰি দিও ইকুৱেশ্যন কি আছে z into z minus 3i airport conjugate bar আছে is equal to 2 into 2 plus 3i তো ইয়াতে z equal to আমি 2 put কৰি দিম এবাৰ অপচন ভেৰিফিকেশন কাৰণ বাকি কিটা কনজুগেট খিনি দিয়া নাই সবে অপচন ডি to directly try কৰিছো so z is equal to 2 put কৰিম 2 minus 3i bar আমি চাব লাগে যে z equal to 2 put কৰিলে right hand side to আহে নে নাই তো কনজুগেট bar a plus ib যদি দিয়া থাকে ইয়াৰ কনজুগেট bar কি হয় a minus ib তো 2 minus 3i bar কি হ'ব 2 plus 3i 2 into 2 plus 3i so which is basically equal to the right hand side so left hand side is equal to right hand side so z equal to 2 satisfy the equation the given equation so z equal to 2 is a root of this equation to ami eta solution pai gol so next ki verify koribo lage 2 plus 3i to hone na verify korilo option verification is more easy for this question otherwise moi normal process ote solve kori dilo hoy joto step by step x is equal to z is equal to a plus ib then আকৌ multiplication conjugate কৰা তাৰ পাছত গৈ কিনে এটা ইকুৱেশ্যন পাবা তাৰ পাছত সলভ কৰা তাৰপা a এর ভ্যালু উলোৱা তাৰ পাছত b এর ভ্যালু উলোৱা it will be a very long process but এটা অপশন ভেৰিফাই কৰোতে কি কৰিছো জাস্ট 2 পুট কৰি চাইছো satisfy কৰিছে ইকুৱেশ্যনটো দেন এটাৰ কি হ'ব ৰুট হ'ব সো 2 plus 3 ৰুট হ'ব নে নাই এটো চাবলে সো লেফট হ্যান্ড সাইড টু লোৱা z ৰ জায়গাত পুট কৰিম 2 plus 3i আৰু এটা কি আছে 2 plus 3i minus 3i bar 3i get cancelled and a bar is equal to a for any real number a real number conjugate to a number to itself তো ইয়াতে অকল 2 থাকিব 2 bar কি হ'ব অকল 2 so 2 into 2 plus 3i eto ki hoy is equal to right hand side so 2 plus 3i satisfy the equation so ki hobo 2 plus 3i equation to ki hobo ta root hobo so option d is correct 2 plus 3i